Mike the Gaster. Ayun oh. Get out. Kasi bad living. Ayun. Ayun oh. Yung tao, bibigyan tayo ni Master. Wala pa sila. Sa pa sir, para bigyan ko yung mga doon sa loob. Ayun oh. Follow na. Kalokan ako. Follow and subscribe si Mike the Gospel Team. Ah, ito pala oh. Oo. Yun oh. Master. Thank you Master. Sa pala sila sir. Ah, dyan sa malapit sa People's Park po. Opo. Oh, dyan yung trabaho ko po. Follow and subscribe kay Master. Stay safe. Uy! Hello. Tukayo. Saan sila? Saan yun?